Let our Yoruba build a glorious union. Let me learn Kudawa. New Majima Bronyebe. After what to Pome. Abobo, a do. Nusianu, I'm off of Huawei. Ehianane, Eyama Nomala, Nida Minglobe. And yet, make a watch a gomma mau. Eya, let me do to Lami dilemma alapa, Midamiele. Eta enemy Lankura, Eta America Fiag, Luka, President Battle, President George Washington, Bede. Everybody, a dupopro, matopro do. New Nanuka, Mau, Alobi Blamelemo. First President of America, Ekble. Eta President Evelia, we are Dreliacho, and we are better. A Bibla, and yet Agape, AGO2, Yepe Ducoro. Ekble. Eta Mau Yava. Jamato o sepe oloko ma unya ine beduko e ata oko ma unya be a epekifia to bo be ye ma yo le ma bu bo subo ha onya be ma wo de gali e ata pekifia gala edo o wa ko gere ma na to oko ma unya be na mi e ma unya la e ba tu beduko e ata kekeli ba beduko ngogbe de ba beduko skunya ba beduko e ata le mi atu mi bo fo me a na mi ade de mi asene mi pa ha la mi bo fo ma alike lakini mi da sile ma Plebi Ibrahim mi atu fo me a nya we le gbegbe la duko manyo je lu ko mo duko manyo ku ja du machi fo ma de vio mi abe Ghana ma de vio e ya Ghana le fu pe me ya le keta mi ngro ma wo be mi le nu kata o America to wa ngro ma wo be le do ma e ta belandi ba gba o e ma wo gba o wala mi se bo ga to gododora e ata na ma de be ya ma wo ma no me ya to na nela is 100% ala pa o yen e ata Biblia gbe na mi be ekotu lo jojure ni le kotu mauma no me ela bela usamu ala fa de ka blave de ka la blave wa de egbele na ko amare ko je mauma le mola jojure e atami le kuku de gebe ni afunu yare akotu ya be jioro na ba fu for thought la enye na ne bela on to ajebela na abuna nanu warrant for consideration bela na bubele enya la ehia etanya la mi ko na mi okay ato force le mi akoyo ga ke ahia be mi akoyo nya kpobela nono me kawe ma to tu afomo nono me kawe ma to tu duko nono me kawe ma to tu school ma to tu habobo wanyo lekeleke mi kpo gahara na nono mo me leola enu ka ma to tu me nya mi afa ta pepe susu la fi mi amaro me va to ba awon plenyi mi du na hala nu wola e kokwe ba jo e ta me nyebe e ga itu afomo nono me tu afomo e ta nono me yo ma to tu foma o sugba le gbebela yeyi ma to demo ma aklo ga ke ehia be mi akula eta mi be mi do be mi aba akpeta egbaro na za do hala ni achi anyi ape mi eva America ma chi jibe ya jo amen ata nu de kama ji ma agbro afi mi ayiji ya no mo sugbo le gbegbe ga ke mi to kata yogo ma yo de ka evero kola ne le mo la na nya be ma to tu nya be habobo ma to tu ko Ghana ma to aje mi to tu Ghana nu ka gblo mi lo no mo osugbo ale gbegbe e de wenye Galata to eta ton pipi wi aseke nya gero na mi eta to pipi wi aseke mi asi ne no mo le mi ama o ma to tu nya ko me agbere gere azola dosio abegbeto fe jojome wona la jenafan esia onye matrewo na gbeno no ma le mi ama matrewo nu ma komo ko wo pajeje o trosubo subo afakaka o tewowo ejrewowo me bieto ekewo kulelo nbaba o domejododo dokito jiji nuka amedobo mama ndodo amenoe domebebe awon kuku ahamumo aglo tutu place o blome leba ami o kataola o ma nyi me o fe domo ne no me o le me ola o ma to tutu komo la mi du asare le kokwe pete ko sa je ti o kata fofua o ko ma unya re na ma glo ye me gbele abokata o be le kenya wo Ghana a chaha be gbe no me o le Ghana to me o ma to de ka ne no me o le church ha me church ma to chi o church ami aton ko be nye church awon lo church ya lo gbogbo han la enu wula kwa wazu sadigwe yata wa jihare ko ya me la ke nu wula obu yata enu akomeji ma gblo wera ni ale be na ya fado dodo ta wi ato pipi gba bela obe nyan dodo fa fe a ena be jikunu chi la
na ma ne glonya na de soro ye soro bien ya be na do yin kola yikunu ti aba ya ta no bi yo eyi bayi e pe gero bayi e gba mi amaro mi ko fe blade mi le pension me mi avio mi ji to mi ko to gbe yo bi ovo mi aga no agbe koko ji a mama ro na ro ajo ka ke do mi egbe dogara abia ma una de ni ole mi ame ne mi akata mi pa mi ano mi wa tu le jimala kama mi ato do habo ya la ni gbaji ele nu hala ne mi wore kala ni gbaji ya ami eje fo be do fola me na obe ye soro medela mi pe ku ja ovio me wore ka ke go gbele soro medela me ji fo ja do ke yi go ala pa ya mi te de dru ke chi ko de ni ele ta mi de kuku no me ka we ya na pe mi ato atu ha alo tu du ko ya wa nyo alo tu ye be sa bobo atu ye be soro me ha o nyaga po le galeti atomo me kanu gero mama jiro wo awon kuku o ngba o enu ya o ele mi ame na le chechi ha me la chechi ba chi o ele be mi o mi o rese ya te fanya ya pe e pe bra be yo ba yila me gere ma ndo me amara subere eni ha ma to ma ndo me we me da pere ma be ya do be to re ka sam han cho mi ke je bia ha ba dia e ba gbo ma o nya da ha zu ha troji me sa ba ji be to tro be da pere ma o reta ni to go ra bela awo mi le Yesu Kristo fa ko me amen no no me wa to ku ko ma ba ko ku ile ku da ma ko no gba ko ma pa ke lu si o du ago to ko la me o yen lolo jijo enti baba di body domenyo nunyo wo nitebo wo papa predo kiji duru lu si o kata le wo ne mi wo mi yola afini afa ka bobo alike afini afa solo ha wa alike afini afa du ko alike ami le solo ka ke no nu yo mele miamo e ta solo mo me kata la ala pa be ti ko la e be wa yi e ma ya la e mi to mi bla bela e wo mi ti kle yi amo tumi ka ke gbara mi nya bi bla nya to bla ma o nya ne ko nya bla ma o nya ne ame kan lo ya o pra mo mo tro mo be ji o me e ta mi da pe mi ba ya ta no lo me o e awon nu yo yen lolo e la be mi ji ni ti wa pa pra mo kata e se ma no me la America ma equipo ne bi kama de mi le nto ba me nya do mo re le te na be equipo yi mo ya ta mi so ni le ya me la ni ka ji la nya tu glorious allo nti kokwe o me ha ene mi tu la yi gba ji mi nye de ka mi be ji mo ko de mi lo ji la ne mi ku ha la mi equipo ka ke de ma le mi amola ku de mi ba ku la ni mi ba chi e ko pa la fa de ka ne mi ko me tro la ji ajipo la ki ba ko se mi ayo mi ko se be jipo ya eli amare ke ma to te pre mo e ta bi bla ku be la e ke la aya wala gbo ka ke ti la la e ke wa ai to me ka ke ti la la ai wala gbo ya to no bi yo ne be ji ma gbele ye yi yo ka ke lu susu ya ma kele ko mi ya ajiji enye lototo etabla vo ve enya ma ya la ele be bi ni ale me rasi ke afi mi adogbera lototo tabla vo ve ti enele apo ke sinonu bubu ple agbe nye fetu chodo ki bobo pe yo ho bobo me amen ne mi le mi awo me mi le ha me mi le du ko me emi me mi asu ke sinoto nye be bubu na no po me ya be po me ya nye po me kokwe po me kan lo se fi o ma no nye bubu na no mi a e je ni awo po me ya fi bubu na no mi a wo ya o amegao lawyer kan amegao aga dogo wo le mi a be du ma shi ku ja po me ya me amu me le dodo mo to ka bi sugbon la bubu me le mi a tutututo amerika de ka o nko se mi le amero onye ku ja du ma shi po mo o vo mo ba po o le te pero ka ke nu ka ga o vo vo ka ke sino nu ne mi asu ke sino to de ami de nu kukule o le mi adoma afini ato yo ke sino to bubu anopo ma eni apa agbedidi era agbedidi la a chodo ki bobo na bobo do kuyen na no ha bobo do kuyen na mla ya de bubu mi ano abeji ti o de bubu o no eye ku jo abeji me katala afere ka ko me ga like eye teacher go ka teacher abo meto eya ebi o to bobo ba ma se hala na de gbe ko la no bi o be yesa kaka me susu ala wa no levi ono ameju no bu ama nenema to ba ma sa ba ma se kaka no bi o kata o ja bubu ne bi kata mi atwele mi afejiji mo me e mi atwebe ha bobo me la ha bobo ya la mi awo nu jotuo mi apoga e mi anyi mi amio mi apere mi amio mi opodo na do fi la o se be dumashi o se be kuja o se be keme be mi adasi ko yin papa amegere ba du ya mo e la be buru ga ma lo si o akene bubu e mi bo mo e ma wu ira ko ma
egava me gere sia ne bi gava ta pepe amerika be do bu adavu na mo le ge adavu na mo le kokwe adavu na mo le lo me ye kuma eta nya gloma la ele kase ji ami o me va la no si na ma de be ya ichiri amaro me yo ko na mo de te ma wata pepe o ko na mo o kuja jiji bo ko na kuja be jiji wo duma si jiji bo ko ne ye le be ji po yi ina kula you la lai e jo ma bo me ke ye ta pe na ma ina mi so me jo tija be wi o gbo be anyo na mi akata ye ta pe na ma e ne mi wo yo kata le luwa ma akọ mi le ji bo bia bo la me amen ya do bera ko ta Yehowa akpe be takekwe ejeji ye kwa mo de blane esupo abe blane o be nya o ko ina be suso a na be mi ajireji enya mi blo la kokoko na ko na mi nu me bi ojo ya te be jiro le mi adome enu ka un bia bia o le mi adome nu ba bro o le mi adome ka ke yo la je mi ajimo ni adora na mi gbo ma adora wala e yo kata ko pe mi le mi la le ke ma jeji da mi o ni o kata ta mi bibile la abe bu bo ko wa du na mi eta Yehowa gbogbo tromi be ko me la na ye ko me nto o anya mi abe ko mo le duya me la o ko Yesu ye ma unya me la o ko eta o kekeli lo ba ko me le ibi jelu ko me duya me le mi abe de wala e ko mo o ko Yesu la mi nya be kekeli le wa ko me o ko me ro gbe o mo ko Yesu la bibiti gali egba e duro gbe Yesu o gbe ma unya bibiti gali egba eta ma mi ami le gbedora be kuja du ma si ko me la na nye ko me baba anya ma wo ko me church koma tonu mi aga pogodo ye mi aga ku aga ejoma fomo ma mi le kuku de na no po mi le gbeji ya ye o de ka lolo na no kuja opre du asiri odomo chichire kama no mi adomo mama de kama no mi adomo na bi wo ya ara ya meta pepe ya tu fo me ya ko dalu fo me ya to popu ta kele lo me yo le mi ama enya gbogbo enya enu ka melele to me libi sapli sasa ameno mi tetere to eyo kata e fa pere ka le ko mi ano e mi avi o ati ya kama me gbogbo blami si bo de ano mi aji ta kama to gbera beta pepe ya atu kamaro le bi atu mele Yesu Kristo gbogbo me o ma wo ya jojoro ta pepe mi gbega fo ndi ya ba mau na gede mi atu mo fo na mi abejio ami o me va fo na o fo na mi aje ko me to kata chichi okre de bio be o gbo do ku ma yi Yesu wa gado pe ti o mo wa tro le mi atufo me ya ne bi tufo me ya abi ya de jelu ko pe anyo mi pa ya be jelu ko pe dale kamele ji mo e do achi te fere ka la po tuma yin e je mi atro du ya kekeli mi hia le Yesu Kristo pen come e do godale amen Yesu akpana pastor Felix Kujao ye di mi ko ntututu como tato ikebe mi no mo poni nye mi anyuri mi atoria mi atoga kaka mata no mata na mi atomo fi lafio amala tepe anami ntututu pomanji apeto sikanya ajimanola awo domare atepe kamia togbi apeto Nobert Kujao edo ejanami kata ba mi kata va edo wezonami alaba meta penoga ya yo kata odore mia makhlin ose makhlin mia se ke akparo medede gemenye be ya miafo Felix Kujao blohuhu ya na kpamo oje kwa ya gbele mi kata miese huhuta do hina misio ke menya be miesi va yi huhu le pe nu khronyawo me Omunya de yevu alo anglais me eta agbagbaje ke mala atrere mi ade pegbe me eta ta flachina mi ne alo yi me jupo de na no jia mi atweke no do ta flachina mi o kata va be enye nu sese na be meten dore mi adomiu de pe masa ta lo dolele yo va fudem na ita ina be meten dore mi adomiu alabe yiraru nto keke ko egbenye keke ton lo choi o do agbalẹ da yin keke ton afi pe mi me ga jeju alo ye pe e me ga te va san ale aton azomo ke ga dakpe na mi ale mi jagba kaka be wona te va jeji to gbo be nu vota wa do o afoklimi ha mi na be wona va jeji albe gba mi kata mi le je ko pe asanya dum
ne mi ademona ya yibi awu ya toshin de kanu evoji ye kpochocho ye kpole mi afa afia no no nchi le egbam ye khu mi afa cercle rodo abalo mi be constitution na ai pogban la o ma abenu yo ye kpole ma adanwu yo ye kpole ma von yo ye kpole ma yibi atoshi de ka evejinami albe yako anami afa totro alomi afa nyonyo le habobo ma ebe to do jona ebe mi afa afia no enye de kawowo nkom sese ne mi no nu afia no pleto me de kawowo be mi anye fumere ka be view a enye jijo na ye kende ka kwe sese na enye be ko banyawo alo mi afa gajo nyawo enya pai va sese na ye abe khlevoa e va kpoma ye mejibe o banye na ne mi achobe achofo pe abobo nye do mi le enewu vaya alo fo vaya yo fofo yo dadao yo novinyon kwenchuo okua le poyama po ma kwe nonyi edemble edadamu ale yo diwe ngare kama ko gamare keshi na ma yo dadamu yema yeta le mia togyo vio fo habo ya do mi legbe ma anyen de kan jona ebe mareke maracho gave adungo bena moku a ojo gana edidiu kabun adan yode afia mana yide atum eta amadi le foya ma enye fu ma fe doda shi bena na moku le foya mo kwa wodi godo dengle yi fu ma de doge kuma de gacho amakukunchi kamenye gaijo kemi ala ye ba ko be e khagbala vo ye ba ko be mi ba won voa e gava yi alo ye ba ko be garu ba ko kakaba do mi afa Ghana city alo fa eve ike 2 million alo champa ga million eve to gam ye jibe alo juro into be mi agbo atro shile nyamanchi be aha no onye ni ike adojijo na meyo leme kemenye odashia munchi de mi afa koba vivi o koba ya khomi le mi akhola munchi e kobe mi ga gbo han be na mare le ha me ye o ife pemo jojo khem video kogo la chunchi na mama mega value alo video acho meni iko ni benane jobu vere joreji kay po bena emi kpoma lo mi kata mi de mi fon kurema adro intobe mi afon kuna flore ami o le miame iko sodo do on mele osio ke mi acho gama fede afedo onamu alebo oto nuru kishi awudo akodoru kirengo ya fima ye mi afa abobo ya na irengo nani edo ya dogwe nyebe mi amaro mi la abobo ma video keme no gena mi be ta flash mi avi oku alo mi asron oku afi ni kenye video le ma alo koba video le ma ko gena mi e ha ma de mi aji gbere ipo be ma de mi aji na ma eta mi ajama gba be mi afa afodede aba chofo fo habobo nyi mi do a ya da shile ma anchi onye hamabi alo novilon lo ha ema mi gagamru ye do motoro le pour ma me fia ma agbeme le bobo na o wo agbagba jem aka mo nyonyom na o eta mi ala nkura ma mo unchi abuta mo cho unchi bene mi de koba re ribe o va ne mari aton jemia maro le egba koba majo mola o me fe vire po gbere o eta anyu be ami o le megba ye ta flache koba nya fudam na o agbagba kata mi aton je apera mo unchi bele choyin chori wo ton po vidiade wo de vina hama alo de vina habobo
ye kpɔ be anyo ke menye gadzɔdzɔ míada ɖe amewo dzi be no dzoga na mí woadzoga na mí o anye nu yi ke anye faa lɔlɔnudɔwɔwɔ abe no nyagbedui la koa me sia me natso wo hã nu yina wɔ menye me sia me si kɔba le wɔ kaka me sia me tɔwɔ ƒe li eta ye kpɔ be anyo adze ni nenema ehe ŋugble ne ŋutɔ be nu geɖe li ma tɔ gblẽ na mí haɖe o gake sue le sia ye gblɔm ye le eyiwo ye kpɔ alo ye xlẽ kple míaƒe le míaƒe agbalẽwo me fia ye kpɔ bena ŋkekewo de yagblɔ ya ŋutɔ na mí be míeli le afi ya mí katã míaƒe nɔnɔmewo le abe tsatsaboli ene amewo nya nu ye tsatsaboli xevi kɔkɔ ma enu ne ƒo ta ɖeke ma ebe ame ɖeke me ye kpɔm o ye míaƒe nɔnɔmewo va le yekpɔ be me sia me ne dzagba nɔvi lɔlɔ alo havi lɔlɔ mele mía dome nenema o ame geɖewo nɔviwo kpɔm ɖe nane me alo nane ƒomevi me mi katã míatso míaƒe dzime bena míenye mía nɔviwo lɔla alo mía nɔviwo dzi kpɔla ƒe sia me le eƒe dzime fifi le aɖatɔ gblẽ ama na mía alo gblẽ ama na ma bo ye nɔvi ƒe nuwɔnawo ka ye ye nɔvi ƒe vevesesewo ka ya eta dzidzɔ ye le menye be habɔbɔ ya ɖoɖo be ne míeva ye míenɔ anyia míatso dzi ɖeka lɔlɔ aseyetsotso dzidzɔkpɔkpɔ axɔ mía nɔnɔwoe ke menye be nɔvi megate ɖe nɔvi ŋuti o nɔvi megaɖo dze na yi o nɔvi meganye yeƒe evelia o ne mi nu katã wɔ ma ke numevivi mie le ne mi menɔ mía nɔnɔewo abe nɔvi ɖeka ame ɖeka ƒe viwo atsi ɖeka ƒe viwo abe le mía ŋutɔwo míaƒe alo mía tɔgbi gagblẽ be atsi ɖeka mewɔna voa ke mi vivi nu me elabe ŋusẽ ɖeka wɔwɔ me wòle ta ne mi katã mi dzekpo dzafi me sia me dzekpo dzafi be hã ye to aʋala alo yeƒe atsi alo yeƒe alɔdzewoe nye ya le ema me maɖeke makpo naneke o ɖeko mi katã míava adze anyi mi katã mi le afi ya ame sia ame ƒe ŋku ne nɔ dzi be zi geɖe mi ganɔ aɖi aɖewo dam yeƒe aɖi ma dada nye abe sabala ƒe aɖi ene ye mi gbɔgblɔm be wobe ele nogo gake mɔ le me mi nɔ nyi afi ya mi katã mi gbɔgblɔm be mía nɔviwo gake emɔ ele mía me vovovovovo sabala be ye le nogo gake mɔ le ye me ye nye míaƒe nɔnɔmewo eta yaɖo ŋku ame sia ame be game su game de va ame sia ame nalé habɔbɔ ya ɖe asi akɔ tui bena wòli ke ne gba ɖe gbea woyɔ eƒe ŋkɔ míatsitre ɖe edzi hafi awu nua habɔbɔ vovovowo gale alo habɔbɔ bubu gale míaƒe ƒomea me eyi ke nye Dumashi family eta edom ɖe mi katã miagbɔ be adze mi adzro ye be mi katã miage ɖe Dumashi ƒe ƒome ya me alo ƒe habɔbɔ ya me aganye atsi alo aganye alɔdze ne Dumashi ƒomea me mi katã ame ɖeka ƒe alɔdzewo mienye yi ke tɔgbi ɖeka ƒe viwo ale mie sugbɔ nenema mie dzidzɔ kpɔ ge ɖe eŋuti edo dzidzɔ nɛ be mie nane wɔm abe agbalẽnyalawo be history alo nyametsotso alo nyadzɔdzɔ gba ɖe gbe wònye anɔ anyi woƒe agbe yakpe dam na amewo te wu habɔbɔ ya be gba ame eve ame etɔ̃ kaka va nye ame blaeve alo ame blane va nɔ anyi ɖe afi ya ye mi katã mienɔ anyi he eto ɖom nya yiwo dzi yim yagaɖo ŋku dzi na mienye be ye fofo ku dzawea menye amesitsala wònye o alo menye ameƒlela wònye o ye meƒle ameha kpɔ o ye ta agbalẽwo mieŋlɔ na ye alo míaƒe esekpeɖoɖowo ƒe agbalẽwo ma fia ɖo ne xli ge ɖe me alo ame yi ke nye agbalẽ le ge ɖe ma
afi mo ma do jijo na mi o mi adi da kaba alu mi adi lagba na ame alebe o jemi aleba me o kenye mi afofo mo to yo klo mi do alo le mi anchi a o ga bu abena ye fofo kuja wa ame chichala ala me do fla me kpo ennego ya ga dire mi agbo bena ya ga gere yo dada o gome nuye na eye mi ajago mi anya nuye na dada gomaro abetamo klo Christo te bubuao obra na be yo nya kuja o pe jiji me biwo eta adromi alo adroye nto be mi aga gere o me abi mi anya nuita wo ho gbe na be yo nya kuja o pe jiji me biwo ale mi aga ko afu gbe o ne mi jagba mi unumala yenye pochocho yo alo bodada yo mi awore mi no ne onchi a adeda alebe habobo emido a achu awodo apekafu ala be ne mi adon ko ji le bible ama alo bible ama obi o chiro Sodom ko Gomora obi aba ne ipo mojojue dodo ada e ma chiro eta mi on to mi fe no ma fi on mi le fia no ko mojojue are le mi ama amejoju pe dodo ada alo mojoju khlemare le mi ama anabe mi afa fumeya na like na yiji ya wunwa yeji mawo fojogbenyu na mi kata le Easter ya fodudu me albe mi kata mi etro mo chama na da fe de die ipobe ye penya ya ede to na mi kata ade jibona mi ade mi ha clacler mi afa ji home aba me shame ke vafia to boy English me alo anglais me ha ya ja baba me ya wa khlia o de ko na mi nwe le fe gbema alo mi adagbe fe gbema le mi ase egoma ita pena mi ito to gbena mi eye nobeti kujao apena mi emere ko mi kwa le me to fe gbe banya anya de konunya ko ne keka ya mi no gbo kaka nu e ba zo ma yin be emi kata bi ba ku mo le Kristo ma ko awe le Kristo gbo wo to ba na ne zoko agba faraji so ama voin me ale o ba jale ba manya ma ze bo o va kon ko ana ba mi to fu ma egba mi o ka ele so ti ye so ti to afa de la gbom na o Bible me mi la gbom le o ko anya nu ko na ma du o ba sanya mo agwa jinam ko alaba na zo o zabo no yomba ma ba wo na ma gbo no ba wo na me onu bom ga no magbo na onu magbo ze to gbo na gbo ta no nye mi ku alafia asarudu ava ba ji ba magble na mi ba mi dre nu mo susu mo amavore ma no madumu me ki wo nu foko ya mama wo boy ga gbiri kaka aba maruli ya dangle diaro ko wo to ya ji ba yo kaka ba shi bu do yo ko kuma na mi ale ba nu glom na ma avo me to me nyama gloma aglora ma banwo yo glera mara nko yo ko ma shi yo ko ta ma mo ma fon we ale wa wu ta ma ji ba yo nye me ku kwala maglo ale ko nyala mi adira tama ba ga va ta bo na mi gbere ma uma wo nuba na ru fore no bi mu ko ku no bi ogu na we ma wo igo agbe amanele na le Kristo ma wo ele nu ka ne gbe wo de ko na fi e wo yi na ko ma wo klo igi ta ajoji na ba mi ta pepe ele mi si sa kaka nko nu ane arama fa nu la bi po me wo le mi agbo wo ko eru nu ele a wo ko ele la e no via si ko e de no via ta me si ko de no via ta me si ko de no via ta ana ba aba gbara ni kaka mi po le mi afu wo ba do so awu ni yo to gbe dari ayo na to yo ba se
yɔ kpɔtɔ tu miamoro le ƒoma katã ma kudzawoviwo sugbɔ woɖu masiviwo ɖe sia ɖe gake mikpɔ nye zɔzɔm ɖa esa wo be kudzawoviwo wo sugbɔ le gbegbeзе gake ɖi aremevuvelawo mina ɖe nɔvia te wotso ƒome gba me enu gata yi wonye miafo va de ze si nu ya be megayi nenem o nu ya yiwo tɔgbiwo da ɖi yiwo ne trɔ yɔ va tui kɔa mikpasi ɖo ŋu miawo yɔ nyo miamewo nye dumasiviwo hã nye kudzawoadzɔ ɖe wo yoma miawo miekpekpe ge ɖe miawo mia ŋu akpe ɖe mia ŋu atu ƒome ya ɖo wɔdze fiato wɔdze gato ta magblẽ na mi be awo edzo dzi na fia be woyɔm ɖe kpekpea me nya me va kpoe nya ɖeka ve le agbea eɖo magblẽ na mi miatsɔ zusu rie ne mieyia mia nɔviwo mete va takpekpe o miagblɔ nɔ be o ewɔ ŋku ne yewo be yewo va takpekpea nya zetuwo va abe wɔn ƒe zusu rie tsɔ dzi tsɔ yewo takpekpewo va miawɔ nyo Yasi. Batoi. Menyamaduknya fiami. Mata je sinovinya do let wa mafia sikanya nyati. Ini authority masih legene. Oh nya nyatio. Apa tu yang orang dah fia, maka yang mana tu, mia mama bayar fia, mia kru le dua man, mia tu je siu, bawa yang mana berviar ni, okey berviar tu. Coy dia, mia tu bi, aru mia tu bi dah, cuma si berkutu kuah, non matang dah. Non mawenya kolokui, sikit jam bawa cipu, buih kleto, amat tu aku, jam awal abui. Nya do amagavi toko me fofo nye ho aga je wo ko sikanya uza udaga afi o gaji o gade ablovi anya kusi agbanyu wo ho si onyo kusi agbanyu ko e di ma seva da ablovi oji amamaka plus onu machi masyarakat ada duanya otak. Nya tahu dia ru kelnya ru lagi masyarakat sekarang ni ngubah sio. Sikonya fuya bunu jika jika jovi nya la bona fia. Pla kabla boleh nya tu. Toyama ziarah kala fia ya anta. Rosina. Macam ni pun. Toy mau dia, punya cuma show, topi. Kopi. Jangan kalau kafe tak. Apa ushi? Yang mama dah punya ushi. Ya ada saudara saya mah. Viola sih mah. Mamlanya apa? Sikit. Tiaru, ni aku bicu tiaru, maru desi. Untuk masih jadi malingnya mah. Wah, mau ni ya kita, mau mana mi? Mau apa violi? Kalau kio violi avinya bah ya kalau kio vi sekolah kan mavo, lianya, acik bo violi, Bartolomeu kalau tomo kata, kalau moi, nama mama moi. Kalau jadi mau masih uji lagi mah nyawa amawalo ye dah avoclia view abui ye dah guamita nunyadu magavi toku mesti dia belum magavi toku ye tiene que la toma me acuerdo de la crisis afi wohoa yenye fofunya kujawu dada ko ye woko yin to ba chira ka
mewɔ ʋu ya ta yade nɔvi ewɔ nɔvi ale gbegbe ebe ya yi ɖeka miade dzesinu ma miatɔgbia me miawɔ ɖeka ati ɖeka mewɔ ʋu wole bena nunɔvi me enye tɔnye gã ɖe si ke menɔ gbekpe nɔ gblɔm na ne tso afi mea eva dua me agbã ɖiɖi ge ɖe ezranawo aƒetsiƒe me atsi afi ba anɔ mo ɖi tom ʋu keke yova dua me hã afi ke medenɔ kpesekɔƒe etegui ʋu keke kalia ko tsɔ kpoa ʋua wòda afɔ ko zɔna lo be yakpɔ nɔviwo ayi ɖe kekekeke wo ya kplɔbɔ dzi eda xɔme gbɔ